जय जगन्नाथ। वेलकम टू आरएम एजुकेशन सेंटर। आज आम डिस्कसन करवा सजेशन नंबर 10। सजेशन नंबर 10 रे थिला an LCR circuit is applied epsilon is equals to epsilon naught sin omega t EMF. Find current through it and resonance condition. This question is very important for your final examination 2023 ପାଇଁ कि क्वेश्चन टा very important because this question repeat in 2020 CHSC final examination। चलो यार आंसर केमिति लिखिबो जे भली भाव रे आंसर टा लेखा हिची एक्जेक्टली सेम टू सेम कॉपी रे लिखि की प्रैक्टिस करो 7 आउट ऑफ 7 तुमको अति अवश्य मिलिबो। ओके चलो स्टार्ट करिया। सो फर्स्ट हमको कोन बाहर करे अछि करंट और एक्सप्रेशन। तो करंट और एक्सप्रेशन पाई कि आमे कोन जानिचु करंट माने होची कोन वोल्टेज डिवाइडेड बाय कोन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस एठी कोन एठी होची इंपीडेंस बिकॉज़ एलसीआर रेजिस्टेंस का कुआ जाय रेजिस्टर और रेजिस्टेंस हुए हला। इंडक्टर कोन हेथाय इंडक्टर कैपेसिटर ए सब कोन एका संगे जदी मिसी जीवो ताले तार जो रेजिस्टेंस ताको कुआ जाय इंपीडेंस। ओके सो दिस इज द सिंपल डायग्राम आर एल सी। आर एक्रोस रे वोल्टेज होची वीआर एटा होची गोटे एसी सप्लाई वोल्टेज। दिस इज द एसी सप्लाई वोल्टेज। ओके ताले रेजिस्टर आर एक्रोस रे वोल्टेज ड्रॉप केते वीआर इज इक्वल्स टू कोन हेजबो आर आई। वीएल कोन हबो वोल्टेज एक्रोस इंडक्टर एटा हेजबो एक्सएल आई। ओके एक्सएल टा होची तार कोन रिएक्टेंस। ओके एटा होची कैपेसिटर रिएक्टेंस केते एक्सी आई अर्थात रेजिस्टेंस इनटू करंट वोल्टेज वीसी। ओके देन एठी तमे देखेबो ता भितरे फेजर डायग्राम अर्थात करंट एवं वोल्टेज केमितिका केते फेज रे रुहे जीरो का पई की रेजिस्टर पई की। इंडक्टर पई कोन हुए इंडक्टर पई की वोल्टेज ता लीड करे देन का थारु करंट थारु ताले एटा होची करंट या थारु देखो लीड हेजी ताले ए डायरेक्शन रहिबो पाई बाय 2 लीड किंतु कैपेसिटर पई की वोल्टेज कोन हुए वोल्टेज ता लैग करे केते पाई बाय 2। ओके तलो को देखेबो पाई बाय 2। देन देखो आज shown in figure suppose a resistance R and inductance L and capacitance C are connected in series to a source of alternating EMF E given by कोन सेटा ना इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट sin ओमेगा t। हम समस्त जानिचु एटा होची एसी करंट और वोल्टेज एक्सप्रेशन। ओके देन कोन लिखिबा लेट I बी द करंट इन द सीरीज सर्किट एट एनी इंस्टेंट देन फॉर LCR सीरीज VL is equals to IXL VC is equals to IXC VR is equals to IR एडी लेखा हिची ए सब जाको। ओके देन दीटा डायग्राम दबाको पड़िबो एटा होची गोटे फेजर डायग्राम कार ना VL VC एंड VR। एटा देखो VR एमती रहिला VL देखो पाई बाय 2 लीड पाई बाय 2 लेग आउ एटा देखो IR एटा होची रेजिस्टर पई की एटा होची तार फेजर डायग्राम। ठीक अछि ना गोटी जगह रे हम तीनटा फेजर डायग्राम देखैछु। ओके सो ए जगह रे कोन हबो एटा होची VL एटा होची VC ताले VL और VC ऑपोजिट डायरेक्शन रे VC लेस देन VL सो एटा हमको मिलिबो कोन VL माइनस VC आ एटा होची IVR। सो एटा को जदी हमें गोटे पैरेललोग्राम फॉर्म करिया ताले एटा जदी गोटे पैरेललोग्राम हबो ताले एई पैरेललोग्राम और जो कॉर्नर हबो सेटा हमर कोन हेजिवो सेटा हमर रिजल्टेंट हबो। ओके सो रिजल्टेंट हेजिवो E नॉट आउ E नॉट होची कोन E नॉट होची हमर फाई माने ओमेगा t। ओके फेज ता भितरे जो फेज फाई इक्वल्स टू ओमेगा t। ओके देन देखो एटी एटा हमको कोन मिलिला रिजल्टेंट हमको एटा मिलिची एटा होची XL माइनस XC एटा होची हमर कोन रेजिस्टेंस हमें बाहर करछु हला। तो या रेजिस्टेंस कोन जेहेतु एटा रेजिस्टर और VR आउ I तो रेजिस्टर और रेजिस्टेंस केते R माने कोन VR बाय I करिया। अच्छा एटा होची VL माइनस VC ताले VL माइनस VC डिवाइडेड बाय I जदी करिवा XL माइनस XC बाहरिबो कथा बुझी हिची हो कि नाही। एटा होची रिजल्टेंट एई रिजल्टेंट को हमें धर दोजु कोन एटा को धर दोजु Z माने होची कोन एई Z को कहया होची इंपीडेंस कोन कहया होची
ইম্পিডেন্স। ওকে ক্লিয়ার হয়েছি। এবে এই জেড কেমিতি বাহারা, এটা তো ই নট থিলা, ই নট ডিভাইডেড বাই আই করিয়া হলা, সবু যাক কোয়ান্টিটি কু আই দেখি ডিভাইড করিয়া, মিন্স ভিআর কু আই দেখি ডিভাইড করলে আর মিলিব। ভিএল মাইনাস ভিসি ইয়াকু আই দেখি ডিভাইড করিয়া এক্সএল মাইনাস এক্সি মিলিলা। ই নট বাই আই করিয়া জেড মিলিলা। ক্লিয়ার হয়েছি। দেন কোন লিখিবা দেখো, ভিএল মাইনাস ভিসি আর ইন অপোজিট ডাইরেকশন, their resultant is VL minus VC. Clear? By parallelogram law, the resultant of VR and VL minus VC, VR and VL minus VC कौन हुए, এটা equals to the E naught. Clear হয়েছি। phi কোন, phi হচ্ছে phase angle, okay, between the resultant voltage and the current. এবে parallelogram law, এইটাকে যদি আমি parallelogram law লগাইবা কোন আসিব, E naught रो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोन आसीबो, VL माइनस VC रो होल स्क्वायर प्लस VR रो होल स्क्वायर। देखो सो E naught रो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोन लेखा आइची, VR रो होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC रो होल स्क्वायर, E naught इज इक्वल्स टू रूट ओवर दिस मींस VR जगह रे I naught R आमे पुट करिचु, आ VL माइनस VC जगह रे कोन I naught XL माइनस I naught XC। ओके अच्छा चलो তাহলে এবে কোন করিয়া আই নট টাকু আমি বাহার কর নেবা, আই নট কু যদি বাহার কর নেবা রুট ওভার কোন হয়ে যাব আর স্কয়ার প্লস এক্সএল মাইনাস কোন হয়ে যাব এক্স0 হোল স্কয়ার। এবে আই নট ইজ ইকুয়ালস টু কোন হয়ে যাব ই নট বাই রুট ওভার এটা রহিব আর স্কয়ার প্লস এক্সএল মাইনাস এক্সি। এবে আই নট ইজ ইকুয়ালস টু ই নট বাই জেড। ওকে আই নট ইকুয়ালস টু ই নট বাই এটাকে আমি জেড ধরুচু, এই জেড কু কোন কোয়া যায় ইম্পিডেন্স। ওকে তাহলে জেড এর ভ্যালু কোন হলা রুট ওভার আর স্কয়ার প্লস এক্সএল মাইনাস এক্স0 হোল স্কয়ার। ক্লিয়ার হইছি। দেখো এই জায়গায় भी তুমি জানি পারিবো ই নট বাই আই এটা কোন কোয়া যাউচি জেড কোয়া যাউচি, সো ই নট বাই আই মানে জেড, সো আই নট কোন হইଯିବ ই নট বাই জেড। ঠিক আছে না, টিকে পূর্বରୁ ଆମେ ধরিଛୁ, সো জেড ইকুয়ালস টু কোন হইଯିବ root over r square plus xl minus x0 whole square, and this is called impedance. Okay चलो नेक्स्ट रेजोनेंस कंडीशन। सो रेजोनेंस का कहवा, अच्छा रेजोनेंस का कहवा एक कथरा फटाफट लिखिबो केबा, ए सीरीज LCR circuit is said to be resonance condition when the current through it has its maximum value। তাহলে পিলে দেখো এই যে আমার ফর্মুলাটা বাহারছি এটি আমার আই হবো ম্যাক্সিমাম, আই কোন হইଯିବ আই ম্যাক্সিমাম কেতেবেলে হব না যেতেবেলে রেজোনেন্স কন্ডিশন কইব। তাহলে আই ম্যাক্সিমাম কেতেবেলে হব যেতেবেলে জেড রেজিস্ট্যান্সটা কোন হব মিনিমাম হব। হ্যাঁ ই নট তো আমি অ্যাপ্লাই করিছু এসি অর্থাৎ পিক ভোল্টেজ অফ দি অল্টারনেটিং কারেন্ট, ইয়ে তো কনস্ট্যান্ট। তাহলে জেড যেতেবেলে মিনিমাম হব সেতেবেলে আই ম্যাক্সিমাম হব। সো আই ম্যাক্সিমাম কেতেবেলে হব জেড যেতেবেলে মিনিমাম হব। জেড মিনিমাম হব কেমিতি হব দেখো, তাহলে আমি কোন লিখিবা, দি কারেন্ট অ্যাম্প্লিটিউড আই নট ফর এ সিরিজ LCR সার্কিট ইজ গিভেন বাই আই নট ইজ ইকুয়ালস টু ই নট বাই জেড। আই নট কোন হব ই নট বাই রুট ওভার আর স্কয়ার প্লস ওমেগা এল মাইনাস 1 বাই ওমেগা 0 হোল স্কয়ার। ক্লিয়ার হইছি। এবে আই নট কু ম্যাক্সিমাম হওয়াকু হেলে জেড কু মিনিমাম হওয়াকু পড়িব। সো আর কেবে भी जीरो हुए ना, আর পিলে কেবে भी जीरो হবো কি, গোটে সার্কিট অছি LCR সার্কিট অছি, এইটি হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স, এটা হচ্ছে আমার ইন্ডাকটেন্স, এটা হলা ক্যাপাসিটর। তাহলে এই আর কেবে भी जीरो হই পারিব কি নুহ। সো এইটা এই এল এবং সি ইয়াকু এমিতি অ্যাডজাস্ট করিবা যে এক্সএল মাইনাস এক্সসি এই ভ্যালুটা জিরো হব, অর্থাৎ ওমেগা এল মাইনাস 1 বাই ওমেগা সি কোন হব জিরো হব, অর্থাৎ এল এবং সি কু এমিতি অ্যাডজাস্ট করিয়া যেমিতি ইয়ে জিরো হুয়ে। সো দিস ইজ দি কন্ডিশন, এই কন্ডিশন রু ওমেগা ইজ ইকুয়ালস টু 1 বাই রুট ওভার এলসি वाला। আচ্ছা এটা জিরো হলে কোন হব না, এটা জিরো হলে আমার এই আই এর ভ্যালুটা সরি জেড এর ভ্যালুটা মিনিমাম হব, আর জেড এর ভ্যালু মিনিমাম হলে আই নট কোন হব ম্যাক্সিমাম হব। আর এইটি হচ্ছে রেজোনেন্স কন্ডিশন। রেজোনেন্স কন্ডিশন মানে পিলে বুঝিলা কোন রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ ইম্পিডেন্স যেতেবেলে মিনিমাম হব আইটা ম্যাক্সিমাম হব, এই কন্ডিশন কু কহা যাଉଛି রেজোনেন্স কন্ডিশন। তাহলে এই কন্ডিশন হবা পাই কি আর কে বি জিরো হই পারিব না, অর্থাৎ
ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी 0 जेतेबेले हबो सेतेबेले आई नॉट टा मैक्सिमम हबो क्लियर हिची एबे एई कंडीशन रो हमकु कोन मिलिला ना ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट ओवर ओमेगा सी सो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट कोन एंगुलर फ्रीक्वेंसी सो दिस इज द कंडीशन ओके एबे तुमको जदी कहबो जे रेजोनेंस कंडीशन बाहर करो ताले रेजोनेंस कंडीशन माने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टा केवल बाहर करिया को कुए हला सो एति की लिखिवो एति की लिखि सारला परे ऐड करिवो टिके कोन ए जे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कोन ना ओमेगा माने होची 2 पाई एफआर जेउडी एटा होची कोन एंगुलर फ्रीक्वेंसी अब एटा होची फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट क्लियर हेची सो एफआर केमिति होबो अच्छा एटा होची कोन 1 बाय रूट ओवर एलसी टिके पूर्वपुर बारची ओके एटा इक्वल्स टू केते ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट ओवर एलसी बारची सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफआर इक्वल्स टू 1 बाय रूट ओवर एलसी या को हमें एठी आर काई लिखिचु रेजोनेंस हेची बोली ओके जेतेबेले ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी ये 0 हे जाउची सेतेबेले कोन होउची सेतेबेले हम रेजोनेंस होउची ओके सेति भाई से ओमेगा को हमें कोन कहबा रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी एड होउची रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओके सो एफआर इक्वल्स टू कोन हे जिवो 1 बाय 2 pi root over LC. So this is our required condition and this is the resonance frequency or resonance condition. अच्छा resonance frequency और resonance condition क्यों लगा? नो condition माने एई frequency अर्थात resonance frequency एतिकी हेले हमको maximum current मिलिबो एटा होची resonance condition. आ resonance condition माने से resonance frequency ही तुमको बार करिया को पड़ियो. ओके सो एतिकी एग्जाम रे लेखि के आसीबो एवं हसी हसी करी तमे 7 रु 7 मार्क्स पाइजिबो ओके सो आज एति की नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्यूशन नै का हम डिस्कशन करिया सो टेक केयर बाय बाय।